लिकोटी कौन करा आम दुई जन भितर कली करदे बर्तमान सी सैड्रे नीरव हो जो नख घसवा कथा नहीं आज्ञा सी नख घसुँच जे ये स्वामी स्त्री भितर झगड़ा चालू सारा ओडिशा ये देखू किंतु मु मुक्ति पाइबी। नमस्कार प्रथम समस्त माध्यम ओडिशावासी जनाऊँगी जो कथाटा आप पचारे मत वकिल बयान देती मुझे स्वामी नहीं बोली स्वामीर परिचय मो पाखे सफिसीयंट अच्छी एविडेंस अच्छी मु प्रमाण दे पारि। आउरी मध्ये से आपन को नारे एलिगेशन देचन जे आपन ताकू 14 वर्ष होबा समय रे आपन ताक संगे शारीरिक संपर्क रखिथिले। संपूर्ण आज्ञा भित्तिहीन कथा एटा संपूर्ण मिथ्या। 14 वर्ष नहीं +2 जेते बेले से फर्स्ट ईयर पढ़ुथिले मु निजे तांको कॉलेज को नेकी एग्जाम दवा पे जाईछि सेकंड ईयर भी एग्जाम नवा को जाईछि। आपन चिंता करंतु जदि से 14 वर्ष कहउसंती ताहले सी आज जो बयान देखिए मो ना एलिगेशन आनी ताले सेबे तो से दे पारि थांते तांको परिवार लोक दे पारि थांते सी भी दे पारि थांते ताले से दे नथिले काहेकि आज काहेकि से मुँह खोलिले मु जदि मुँह खोली से मोर मुँह को चाप कर दवाई से ए प्रयासटा जारी रखिछंती। एबे कह जाउ जे आपन नारे सेते बेलको पोक्सो एक्ट लागि थांता बोली कोन कहबो ता उसको जो कहउसंदी पोक्सो कहउसंदी जो एक्टटा सेटा आज्ञा नियम माने संविधान नियम जो लॉ हिसाब रे 14 वर्ष 13 वर्षर झील को लगा जाए जदि तांकर बयस सीमा होता +2 सेकेंड ईयर ताल तांको तो निश्चित ही 18 वर्ष हो जाइथिला ऊर्ध्व हो जाइथिला ताले से सही समय थिले चुप कहीं से लगेलेनी। आपनकर मध्य अन्य एक महिला संगे संपर्क थिला एवं से महिला पाखरु आपन किछि टंका आनिथिले जहार स्क्रीनशॉट से महिला जनक जाइकिनी सोनाली पंडा को तांको यात्रा पार्टी निकट रे देथिले तो कोन कहिबे ता पर से स्क्रीनशॉट से जनिक महिला एवं जनक किए एवं से कोनोसी आज्ञा जो महिला कथा कहउछंती सेमिति तो मो पाखु किछि एफआईआर हेई थांता एफआईआर हेई नाही जहाँ भी होबो सत्यता बाहरिबो ताले मु से सत्यतार सामना करने पे राजी अच्छी। गोटे छुआ भी नष्ट करछंती से गोटे अभियोग आनछंती बढ़िया कथाटा आपण पचारे जदि मु आज्ञा छुआटी नष्ट करिछि वर्ष को तो गोटे माँ गोटे छुआटा ही जन्म करि परिबो ना ताले दिथर आवर्ष थरे आवर्षन होई कि आ गोटे छुआटा आसला कोठु संपूर्ण मिथ्या। इतरे ए अभियोग आपण खंडन करछंती कि नाही एवं आगामी आपण कोन पदक्षेप नेबे। मु बहुत शीघ्र फैमिली कोर्टर द्वारस्थ होउची सबु मोर प्रूफ प्रमाण पत्र रखी जो सी कहउछंदी जे मु तांका स्वामी नहीं बोली सबूर प्रमाण मो पाखे सफिसीयंट अच्छी। किछि दिन पर मध्ये आपण कहिथिले तांको से पचारिथिले छुआ पुओ विषय रे पचारिथिले एवं आपण तांको कहिथिले जे पुओटी नाही बोली से एबे कंफ्यूज अछंती जे पुओ कहार बोली माने सी कहउछंदी पुओ कहार बोली ताले ठीक अछि जदि सी कहउछंदी पुओ कहार मेडिकल रिपोर्ट रे कोन केबे बयान को भूल हे जिवो कि डीएन टेस्ट कौन के भूल हो कि सब प्रकार प्रमाण सहयोग करने भी राजी अच्छी। कौन सी सत्यता नहीं एटा मिथ्या पर कथार पड़ी निज इमेज खराब करुँच एत बड़ गोटे स्टार सी हो सारे ओडार ताहले आपण विचार करुथिबे सबू मीडिया वाला माने गणमाध्यम प्रकाशित होउछि माने सारा ओडिशावासी देखुछंती ताले से केते मिछ कहउछंती यात्रार अभिनय ठारू रियल अभिनय टिके से नियारा करुछंती बोली समस्त गणमाध्यम प्रकाश करुछंती जे कहा द्वारा से परिचालित होछंती। मु प्रथम रु वन डे रु कहिछि सही ही कुप्रकृतिर मनुष्यटी मु ना नवा पई चाहुनी कारण जो चुंचु द्वारा को माइले हाथ गंधेइबो सेही टाइप रो से परि मनुष्य व्यक्ति को ना नवा पई चाहुना। आउरी कह जाउ जे आपण जदि तांको संगे रहिया पई चाहुतिले आपण सेमति तांको पाखु जाकि अप्रोच न करी आपण सोशल मीडिया रे तांको वायरल करैले ए जिनसटी सोशल मीडिया रे आपण कहिले को कहिबे। आज्ञा प्रथम वन डे रु मु कहिछि सही व्यक्ति कथा लोभ लालसा प्रयास रे से जो सोनाली मोनारे एलिगेशन आनिछंती आज्ञा सेटा संपूर्ण मिथ्या। मु चाहिछि सी चाहि नाही मु चाहिछि किंतु सी चाहि नाही। आपण केमति चाहितिले मो माँ को डेथ है मुझे पूर्वर कही सारी डेथ है सत्यता अच्छी कौन मिथ्या ना बहुत जल्दी मु जाऊँगी कोर्टर द्वारस्थ हो फैमिली कोर्टर द्वारस्थ होने मोर न्याय प्रति भी माने भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी
ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ଜନବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୟସ କେତେ? ବୟସ ଆଜ୍ଞା ଯାହାହେଲେ ତ 18 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିବ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାନେ 18 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କେତେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ତ ସିଏ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଓକିଲ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଗଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଏବେ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଗରୁ ତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଗଲା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ନଦିଥିଲି, ଏଥିରେ ମାଲିକର ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଥିଲା। ମାଲିକଟି କ'ଣ କରିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ନୀରବ ହୋଇ ଯେଉଁ ନଖ ଘଷିବା କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନଖ ଘଷୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଇଥିରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନା ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁଲ ସେ ବି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଲା ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ମାରିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜାହିର ଅଛି। ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଯଦି ହେବା, ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳରେ ଯିବା, ଯଦି ଆଇନର ସହାୟତା ନେବ ଆଇନ ସହାୟତାରେ ବି ମୁଁ ଯିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁଳସୀ ମାଲିକ ତ ଶିବଲଙ୍କା, ଏବେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଦୁଇ ବିଲେଇଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ଦେଖୁଛି? ନା ଆ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବଳି ପକାଉଛି। ହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ପୁଅ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ପୁଅ କେମିତି ଦେଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ? ପୁଅ କ'ଣ ଭାବିବ କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ବି କାଳେ ସନ୍ଦେହ ହେବ କି ବାପା ଠିକ୍ ନା ବୋଉ ଠିକ୍? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁଅର ମାନସିକତା କ'ଣ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁଅର ତ ମାନସିକତା ଆମ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ସିଏ ବି ପୁଅ ବି ଚାହୁଁଛି ତା ମାଆ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି ସେ କହିଛି ମୋ ମାଆ ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି। ତାକୁ ସେତିକି ହୃଦୟରୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତା ମାଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଆସିନି କି ପିଟିସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଏଇପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ଥିଲା। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିଲି, ହଁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି ତାହେଲେ ସେ ଆଇନର ସହାୟତା କାହିଁ ନ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଖୋଲିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୋ ବାପା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ 10 ବର୍ଷର 12 ବର୍ଷର କି 15 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଇନ ତ ଥିବ ନା, ତ ସେତେବେଳେ ଆଇନ ତ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଜି କେମିତି ସେ ଆସିକି ନିରବ ସାଜିଥିଲେ, ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି? ପୁଅ କିଛି ପଚାରିଲେଣି? ବାପା ଟିଭିରେ ପୁଅ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ତଳେ, ସେ କହିଲା ବାବା ଆଉ ସେ ଓକିଲ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମାନେ ଓକିଲ ନ୍ୟାୟ ନ ନେଇକି ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଲଗାଉଛି, ପୁଅ ବି ବହୁତ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଲଢ଼ିବ? ମୋ ପୁଅ ତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, ସେ କହିସାରିଲାଣି ଯଦି ବାପା କିଛି ବି ଇଏ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି, ମୋ ମାଆର ପରିଚୟ ମୁଁ ମାଗିବି ଦୁନିଆ ଆଗରେ। ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ? ମା ପୁଅ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼ତା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇପାରିବନି, ତା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା, ମୁଁ ଏତିକି ଭରସା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେବ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଅ କାହାର ବୋଲି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଅ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିକି କେମିତି ସେ ପୁଅ ଥିଲେ ରିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆମ ସାଥିରେ କେମିତି ରିଲ୍ସ କଲେ, ମା ପୁଅର ରିଲ୍ସ କେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି? ଯଦି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଏ ରିଲ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜାରି ରହିବ।
शेष निश्वास पर्यंत मु लड़ेबी कि मोर भरोसा अच्छी न्याय प्रति उच्च न्यायालय प्रति भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी मु निश्चित ही न्याय पाइबी निश्चित मु बहुत जल्दी आईन आश्रय नौ फैमिली कोर्टर द्वारस्थ होची आपण खूब जल्दी पाई जाबे जन प्रमाण कथा यदि कहबा आपण पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि जोथरे कि सीए वर्तमान एते एते कथा कहउछन तांको पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि आपण पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि मो पाखरे प्रमाण अछि वोटर आईडी अछि जे सोनाली पल्लई स्वामी शिक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार वोटर आईडी अछि जोडी जन्म देथिबा छुआ जोडी मेडिकल को से जन्म दे से निजे तो सिग्नेचर कर ना से छुआर माँ बोली ना क्या डॉक्टर केमी हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट अच्छी बर्थ सर्टिफिकेट अच्छी सब प्रकार प्रमाण अच्छी कौन सी से तो बयान दे आप गणमाध्यम देखी थे जो फास्ट कंट्रोवर्सील आसला तापर से देले मु नांडू बाबू पाखे आ तुलसी रे मु संपूर्ण भाव में सुरक्षित अच्छी मुझे सारा जीवन ये रही चाहूँ जे स्वामी और पुओ पाख मुझे जीवी ना आप विचार करेंगे गणमाध्यम विषय निश्चित चक्रांत चक्रांत भितर सी ही फसी जाइए कि मुक्ति देवाई निजे फसीगला निज गोड़े निजे ही सोनाली आज कुराड़ी मारदेला जो माने गछ चढ़े से माने साहस देलेनी गछरू ही मूलरू काटी देले बचिया पई जे कि सोनाली मैडम निजे सुसाइड करछंती कि सुसाइड कथा तो मुझे कहीपरि से जब मानसिक हाँ 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 निजको निजे से सामना को आणुचंती कि हाँ निजको अन्य को रक्षा करने आज निजे बड़ी पड़गले नांडू बाबू जे काले गुमरटा नांडू बाबू जन मु तो खोलुची काले सोनाली मो पाखु पळै आसिले काले से खोलीदेव कि सब कथार आ भितर सोनाली जदि फेरी आसे निश्चित ही सत्यता बाहर नांडू बाबू पिलाटी जन्म होला बेलको आपण को जगह रहउतले कोठी पिलाटी जन्म होइतला पूरी बड़ मेडिकल रे ता पर मुहूर्त आपण कोठ रहिले आम गाँव में ही रहिलु तापर पुणी कटक आसिलु कटक रहिलु आपण से टिके घर तोड़ी देला कि आपण कौन किसी ना कहीं घर तोड़े आम कही 15 वर्ष पूर्वे मत दुष्कर्म करते आज्ञा मु 12 वर्ष पूर्वे मैरेज करी 15 वर्ष पूर्वे कली केमी यहाँ तो स्पष्ट प्रमाण मुझे दौची बयस है 29 पुअर बयस है 10 वर्ष ताले 11 वर्ष बयस तो मुझे मैरेज करी ना आम डिस्टेंस है 11 वर्ष कि 12 वर्ष ताले 15 वर्ष है केमी बोधे जी अच्छा एडवोकेट मानसिक चिंताधारा दुर्बलता अच्छी आज्ञा गोटे शुणु मुझे प्रथम कही कथाटा उठी सोनाली पंडा जदि हूँ जड़े ब्राह्मण संप्रदायर व्यक्ति हवा दरकार जदि सी ब्राह्मण होउछंती ताहले आर नीतिगति अच्छी जगन्नाथ मंदिर जाइकी आमर मुक्ति मंडप निजर परिचयता चेंज करा जाए निजर जाति प्रथा को चेंज करा जाए जोटे नीतिगति हिसाब से सोनाली पंडा केमिति हेले आपण पचारुछंती जदि से जाइछंती ताले तार प्रमाण दियंतु गणमाध्यम आपण दियंतु ए जो वोटर आई कार्ड देखले एटा कते वर्ष पुराना है चेप बहुत तो एबे तो 29 वर्ष होला एबे रिसेंट मु काढी छी मात्र ओडे पुओ को कते वर्ष होला पुओ को होला 10 वर्ष 10 वर्ष त माने 21 वर्ष बयस रे आपण को कहे हिसाब रे आपण को पुओ जन्म होइछंती काई घर तोड़े आम घरे तो ताको झियो परी देखुथिले आपण जानते आम एरिया को पचारतु आप समस्त भल पाते मो परिवार आरंभ कर मो साई बंधुबांधव गाँ सारा